हानिकर दादू नानी मान बतियात रहें जे हमने शायद हानि के पूर्वपुरुष मान ब्रिटिश लेकुना हैं मन के बोलें के त्रिपुरा राज्य में जावा हुआ गेले से गाछ ले पैसा गिरेला पैसा फरेला চিটাগাং বন্দরের মাধ্যমে আমাদেরকে সিঙ্গার বিল গাটি করার জন্য আমাদেরকে এনেছিল। ওই কইছে যে বলে টাকা জন জন করে ত্রিপুরায় গেলে টাকা ইনকাম করব বেশি কইছে যে ওইটার আশায় আইছে আর কি। এটা কে রাজা ছিল রাজা বলতো আমার বাবা যে রাজা আছে মুন্ডাতে রাজা আছে। इंग्राज का बोलो हिया माने काकर बार आइको चला हुआ गाछ के हिलाले पैसा पाबा सन बुल बुल माने उधे कान लेयर का उना समय रे उना इंग्लिश दलाल गी मेनका जे काठा दिसम चला पे ओंडे चा बागान हुयु कना आर बेजान दारे रे टाका ᱧᱩᱨᱩ ᱡᱚᱜ गी आर उना दिसम रे दो हंडी आर पौरे रे नाला हेना दिना में गारानी दिना में गारानी गतिला हग गेल बाबा गतिला हग गेल देसा गुरले बाबा देसा देखले बाबा दुनिया में तोरे बड़ो नाम जुग जुग जियालो बाबा दुनिया में तोरे बड़ो नाम। Tripura, the northeastern state of India. Around 1916, the British started tea gardens in Tripura. That time, Tripura had a king, Birendra Kishore Manikya Bahadur, a tribal king ruling under British suzerainty. তখন ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সঙ্গে ছিল না, রাজন্য শাসিত আলাদা রাজ্য ছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশরাই মূলত চা শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং সে সমস্ত বাগানগুলিতে বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানি করেছিলেন। ত্রিপুরার যে ট্রাইবেলরা আছে তারা মূলত ওই জুম চাষ জুম কাল্টিভেশনের সঙ্গেই তারা বেশি জড়িত বা ওটাতে ওরা এক্সপার্ট। বাগিচা শিল্পের সঙ্গে কিন্তু ওরা ততটা মিশতে পারেনি বা সেখানে অতটা যোগদানও করতে পারেনি। তো মূলত দেখা গেছে ট্রাইবরাই বেশি এসছে, এই যেমন সাঁওতাল মুন্ডা ওরাই মূলত এখানে শ্রমিক হিসাবে প্রথমে এসেছিলেন। इतना सुन रही नानी मन हियाले दादू मन हियाले जे बागान एरिया में जे पैसा मिलत रहे वही पैसा गिला से बागान के आसपास में चलत रहे। আর इंग्राज मनो खाई चोटो रहे माने ওই ঘোড়া লেকুন আতা খোলে একজনকে কামলাকে হাঁকাই আর এসান हुआ আর ওর পিঠ উপরে উঠি আর ঘোড়া में उठी। एटाও सुन रही बांग्लादेश में जे मनहानि के आदमी मना हैं ओमान शायद सिलेट से इंडिया में उठत रहे इंडिया उठ कुने माने झारखंड जाते ওই সময় ब्रिटिश मान बोले गुली मार मार कुने प्राय 30,000 आनिकर आदिवासी मन के मार रहें और सिलेट के घटना के पर हमने के इदिक सिदिक पहाड़ अंचल में जाने ताने भाई कुन जीवन यापन करे लगते। तो आगे त्रिपुरा है पूर्व पाकिस्तान वो 71 सने युद्ध लगल सेखान हो गई जय बांग्ला तो अर्धेक के हुआ से हिया अनला। Tripura, surrounded by Bangladesh on 3 sides. In 1949, it became a part of the Indian Union. In 1972, Tripura became a state. History of immigrant tribes in Tripura is connected with the history of the tea gardens here. Santal, Munda, Orang and Bhil are the principal immigrant tribes of Tripura. The early years of 20th century witnessed them coming from the tribal regions of Bihar, Odisha, Bengal and Central Province. They were brought to work in the tea gardens. Now, they have become part of Tripura. जार जेमन धर्मा तर्मा ओकोय दो बस्ती को तहेना ओकोय चा बागान को चलावना ओकोय दो आसाम से को चलावना नुंका को छत्र भंग चाबायना।
This is a Santal tribe village in Simna constituency of West Tripura, adjoining Bangladesh border. Basically, all the houses of immigrant tribes look nearly the same, but you can make out the Santal houses. In fact, Santals are more aware of their language and cultural identity. Bapla bihar do kora jokhone marang ai ar uni upojukto bahu jokhon le panjaiya tokhon do ne kora le bapla khai tokhon do raibar le sabeya. Oh, seems they have come with a raibar to look for a girl. Santal ke somaj benaa manjhi pargana jog manjhi godet puri seren manjhi haram nate kora seren manjhi haram unku sala duruk tingu kata galmarao kate one bapla re din le nendaya. There's a totem system of gotras within the Santal community. No marriage can be performed within the same gotra. Alia pondo 12 taka hatao ona do ya kora emai hani kuri apatke ta enho hena aro ona mite ko meta hele jiat bonga jiat tarpore mite hena tikla dangra. Bringing clay and water from a nearby river, pond or some water body is a standard ritual. This clay is used to coat the madhva, put up for the marriage ceremony. And the water is kept in 2 bedis, earthen pots, placed next to the mahua, blackberry, sal or mango tree branches planted on 2 sides of the madhva. Dong sereng menaa bapla bihar do dong sereng. Bonga buru re do bha bonga re bha sering ar kali bonga re do lagde sering ghadi khai do sorai sering ko menaa dasai sering ko menaa durga puja re ale do yo serao ka dalel lahate ren na budhi baram ko enek sering kan thane ko na ko nel kate atu kore huyuk ge bapla biha murele chalak gaya. Actually, Santal marriages can be done in many ways. This one is called Tunki Dipil. Literally, bride carried in a small basket. Bahu kuri bahu kora je karon teken tapam kate hoyto ke nir jonga deurakin kuri seren manjhi ar gharonj kora seren manjhi ar gharonj unko milaw kate ona do dulub kate le phaslaya unka bau mara jaye ko jahay bahu ko gujua ba uni do randi nai jodi orak ren iril te kora khonaya mane dewor jahay tahen khai uni ho ai hili kate sangha dare. The Santals have specific birth rituals too. Nito do aspatal huyena khai do joto aspatal reyak bhorsa sedai do aspatal bang tahe kana khai do atu rege ko panjai ko tahen atu re bako tahen khai eta atu ko agu ko to unku dhai gi joto rokom ko korawe tahena buka ko get tahena buka ko topai tahena. Punire milende mil chikale kate ko milone na chikale kate milone na dharti re malokhi manewa hordo mukhere joban te ko milone na mukhere joban te ko milone na. Narta do 9 din re narta huyuk kan tahena. Nim daka ko haram budhi kin hiri tusira tobe atu hor nim daka ko ema ko adwa chaule ko gunda kate holong daga ko to bhauti re ana do kuri hopon ko irchi ko onli ko nyutuma gidera koraren apatte nyutumaya kora gidera khai ar kuri gidera khai do koraren engate ko nyutumia. Every Santal village has different places for different religious ceremonies. Like this one is the Majhi Than. This marks the village's first settlement.
jog maji kami ging kudam naik kami ging pargana ongka kami ging pura maji than ko ale mane hiri pasire mane ku maji than ri ye sajo ko ging jeman ondale bunga gyale. The Majhi of a Santal village is a significant figure. Majhi means Mukhia, village headman. His duties are threefold: decide on societal issues, uphold the tribe's values, norms, customs and traditions, and perform all religious rituals and ceremonies in the village. Jemon baha bonga gele, pore god bonga gele, pore onka ro mane bonga do bare bonga gele. Pore onka abar nata chatiya koren mena na ale maji than re hiri pasir gele. Every Santal tribe hamlet has its own Jahir Than. Non-Santali tribals of the village can also pray here. Generally, 2 prayer services in a year are held at Jahir Than. Once before sowing paddy, second time before harvesting in Ashar or June-July. Mainly these 2 prayers seek blessings for the community's well-being, prosperity and to ward off diseases. Jahir Than gya ye kudam nam ke alada, tik se Jahir Than ye maji hiri gya alada, pura kudam nam ke hiri gya alada. Ona kudam naik waktu alada ge tahan gya, mane kudam naik hirik ge, maji ge hirik ge. 2,913 is the Santal tribal population in Tripura as per the 2011 census. Most of them are doing some farming apart from working in the tea gardens. 100 years have passed, yet separated from their roots, the immigrant Santal tribe of Tripura haven't forsaken their language, culture and traditions. This is their identity too. Adjacent to the borders of Bangladesh, this region of West Tripura has seen a remarkable rise of rubber plantations, besides the tea gardens of yore. Bhil and Munda tribal hamlets dot the landscape here. The Bhils now work in both plantations, rubber and tea. Quite a few have started growing their own rubber-yielding trees. তখন আইসে যখন তারা চিটাগাং কেউ মুকুন্দপুর এইসব রেল স্টেশন আছিল, কেউ বাংলাতেই রয়ে গেছে গা, কিছু ইন্ডিয়াতে আয়া পড়ছে। এখানে আসার আগে তো বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম আমাদের ভিল মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোক চা বাগানে কাজ করত। যেমন এইখানে যারা ভিল মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোক আছে, হ্যাঁ, ওনারা বেশিরভাগই পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে এসেছে। এখানে আছে যেমন বেরিমোড়া আছে কিছু, আর এদিকে লক্ষ্মীবিল, আর এদিকে আছে রাঙ্গুটিয়া, এরপরে চন্দ্রপুর আছে, ডিমাতুলি আছে। না গারবন্দা নাম তলিয়া মরু আগান্ডম নে লাকিয়া নাতনরো আতনান্ডাম। This is a place of worship for the Bhil tribe villagers. Maintaining tradition, they conduct their diverse religious ceremonies here. ভাষা জানে না, আমি জানি, আমি করি, তা পুলারও বুঝাই দে এমনে এমনে কইবি। না কাঞ্চিম তো কামার তো বরাব ডং বেন বকট ডং বেন আঙ্গট নং ইয়ান্তি তবেন এমনে বলে বুঝাই দে। যারা মাটিয়ে গেল গা, আমার শ্বশুরের নাম কব, আমার শাশুড়ির নাম কব, আমার শ্বশুরের বাপের নাম কইব, এর মার নাম কইব। আমার স্বামী তো মারা গেল, আমার স্বামীর নামও কইব। তাদের নাম তো কইতে লাগে, নাহলে মুরগি খাবে কেমনে? For the Bhil tribe, their ancestors are their gods. Praying to the departed is their way of worship. Hunting and foraging for fruits and vegetables in the forest, that's how they lived earlier. Those traditions have now become a part of their rituals and prayers.
আমরা তো পূজা করি একটা এখন আশ্বিন মাস আইতাছে না, এটা হলো আমরা বড় পরব আশ্বিন মাসের পূজাটা, আলু পূজাটা। আলু না পূজা করলে তো আমরা আলু খাইতে পারি না। কচু, কামালু, ওই জঙ্গলের চুন আলু, যে কোনো আলু ওইটা পূজা করলে তারপরে আলু খাইতে পারি। ছয় একটা আছে, অরল একটা আছে। এটার সময় আবার ওই পুষ মাসে এটা আমরা পূজা করে তারপরে ছয় খাই। আর আম পূজাটা হইলে বৈশাখ মাসে। ওই যে মারুয়া যাও যে ওইটার লগে খাইতাম আমরা। আর বুরবুটি জঙ্গলের মধ্যে করতো, প্রচুর হইতো। এরপরে বুরবুটিরা কয় আমরা খরুম, এবার খরুম লাগাইতো জঙ্গলে, এই লাগাইলে ওই তো খরুম আইনা ইডি দিয়া খাইতাম আমরা মারুয়া। এবার সিনার ভাত খাইতাম, এবার বুড়োয়ের ভাত খাইতাম। But now the Bhils of Tripura have started growing rice. Their food habits have also changed. 1960-61 সনে আমার বাবা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভিল ল্যান্ডলেস লিডার নামে পরিচিত ছিল। ওনাকে পারমিশন দিয়েছিল ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে ভূমিহীনদের এনে ওদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত করার জন্য ভূমিহীনদেরকে উনি এনেছেন, এনে এখানে বসিয়েছেন, 5খানি করে জমি অ্যালটমেন্ট করিয়ে দিয়েছেন। এখানে যখন 61তে যখন এসেছে তখন বেশিরভাগ বনের আলু তুলে বেশিরভাগ জীবিত ফ্যাট পালতো। ফরেস্টর বাগানে কাজ হতো, 4 আনা করে বেতন পেত। বহু দূরে দূরে যেত, বাবাদের মুখে আমরা শুনেছি, আমরা চোখে দেখিনি, তখন আমরা গর্বে ছিলাম। Those days, there was no human population on this remote borderland of South Tripura. Tripura itself was a union territory. In 1972, it became a state. The pioneering Bhil tribe settlers to this land were here, very much before Bangladesh was born. This actually makes the Bhil Munda tribal settlers the original inhabitants of this region. Indeed, they have a special identity based on their traditional way of living, their indigenous culture and nature worship. For the Bhils, even the birth of a child and the naming ceremony are unique traditions. ছোটো বাচ্চা হইলে আমরা ওই 3 দিন করব, 3 দিনে স্নান করাইব, 3 দিনের দিন নাম রাখব। তখন তো 21 দিন, এখন সবাই দেখা দেখি 21 দিনে করি আর কি। ওখানে আদি বোতল মদ রাখবো, ওই দনা বানাবো, যমরাজাকে বুঝাইব, তারপরে আমি চুল কাটবো। Even the death rituals of the Bhils are different from other tribes. They follow the tradition of cremating their dead on the funeral pyre. মৃত্যুর পরে আমরা 3 দিনে ওনার চিতাটা পরিষ্কার করি। 12 দিনের মধ্যে এই যে শিলকে ডেকে এনে শুদ্ধ শান্তি হয়, 13 দিনের মধ্যে আমাদের কাজটা হয়। বিল সমাজে যদি কেউ মারা যায়, আমরা মনে করি যে উনি মরে গেছেন, তো উনি দেবতা হয়ে গেছেন। সেই ছায়াটাকে আমরা আবার গড়ে পূজা করি। মানে আমরা একটা শিকার মধ্যে এই পাতিলে একটু চাল রেখে দেই,
এক বছর এটা নামিয়ে রাখি, এক বছর পরে আবার পূজা পাবন মুরুক টুরুক দিয়ে পূজা টুজা করে ওনাকে রাখি যে তুমি আমাদের দেবতা হয়েছ, তুমি আমাদেরকে দেখবে, এইসব করে কিন্তু আমরা রাখি। The Bhil home generally has 2 rooms, each with separate doors. The kitchen is separate. Bhils have their own samaj, societal setup. The structure and number depend on the population of the community or size of land holding. Women enjoy equal rights. The festival and other religious ceremony dates are decided here. Community squabbles, marital discords, etc. are settled within this societal setup. A marriage ceremony is on in this Bhil family. As you can make out, Bhil marriages are not very ostentatious. আমরাও দেখতে যাই, মায়ার পক্ষেও যাই, ছেলের পক্ষেও যাই। এরপর কথাবার্তা হইলে তো চেটেল হইলে তো বিয়া শাদি হই। aling gak ke ngati bun lakbo onggar bang kinto kemeran lakbo pon teling kemeran nati bun lakbo ayum kabon lak terungku wap menyol soyo rancang raja tubak bonga apang bun lakbo লাভ ম্যারেজ করে নিয়ে আসলো আনলো ওই যে সমাজে উঠতে হবে তোমাকে যদি প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে দ্বিতীয় বিয়ে উনি কিন্তু করতে পারে কিন্তু প্রথমা স্ত্রীও আছে দ্বিতীয় স্ত্রী উনি একটা করলো এটা মেনে নিল সমাজের লোক তৃতীয় বিয়ে করলে কিন্তু ওনার একটা শাস্তির বিধান আছে কিন্তু ওই তো ওনাকে মানে উত্তম মধ্যম দিবে এবং গ্রাম ছাড়াও করতে পারে As per the 2011 census, there are 3,105 Bhils amongst the immigrant tribes of Tripura. Their mother tongue has Dravidian roots, but it is no longer spoken. Only the songs have survived, keeping alive the traditions and rituals. Even so, the Bhils of Tripura have retained their unique tribal identity, preserving their distinct way of living, adhering to tradition and rituals, maintaining their cultural ethos. Unakoti in North Tripura. These ancient rock carvings depict Tripura's heritage, silent sentinels of a long-lost saga. But the hills still come alive when the hunt is on. Munda youths with traditional bows and arrows, hunting in groups, preserving tribal traditions in Tripura. তো দাদুরা বলতেন যে আমরাকে পানি আনেছে এই 1 পয়সা 2 পয়সা দিয়ে করে ছোট নাগপুরের ইয়া ছিল রাজা ছিল বলে তো আমরা জানি না অতটা কিন্তু তাও শুনেছি আমাদের তো রাজা বলতো যে আমাদের রাজা আছে বলে সু মতন কামে হাসে দিতাম কে হইতেও পারে এমনি বলতো राजा का नाम तो नागवंशी को उनको पाठ बिल्कुल सुई नहीं यार का अगर मोर बाप मान बतियात रहे नोले हमनी के देश में ईशान राजा है बिल्कुल हमनी तो नागपुर संग पालकोर शहर ले आई तो एखनो नाम करीला का हमनी के नाना मान होने ले आए नोले और हमनी के गांव मान के नाम करीला और पूजा दिला Tea gardens reportedly first started in this part of North Tripura. Mundas were brought to work in these tea gardens. Villages in Kaila Shahar, Manu Valley and Kovai subdivision have Mundas living alongside indigenous tribes of Tripura. They have taken up farming and work as laborers too. In some areas, they work in the brick kilns too. কিছু লোক তো বাগানেই রয়ে গেলাম কিছু লোক বস্তি যাইছেন আমরাও বাগানে কিছু জমিন করেছি
কম বেশ করে কানি দুই কানি যার যতটা পারি অতটা করে খাই আর নাহলে বাগানে কাম করি। Mundas primarily are Proto-Australoid tribe. Mundari, their language, belongs to the Austro-Asiatic family. Their ethnic roots are in Jharkhand, Chota Nagpur. Tripura has 14,544 Mundas as per the 2011 census. Mainly, they are an agriculture-based tribe. মুন্ডা দিয়ে বেশি আছে, ওইটাও শুনছি, আমরা যাই না। আমরা দিয়ে মেয়ে ছেলে শাদি বিয়ে খোয়াই, কমলপুর এগুলো আনছি, ওদের সমান্তর পরিচয় ওরাও দিয়েছেন, কৈলাসহর, আসাম। ত্রিপুরাতে তো আছে, যাইও আমরা মধ্যে মধ্যে কৈলাসহর আছে, ধর্মনগর আছে, এদিকে কমলপুর আছে, খোয়াই আছে, সিমনা দিকেও আছে। দেশা ঘুরলে বাবা, দেশা দেখলে বাবা, দুনিয়া মে তোরে বড় নাম। যোগ যোগ জিয়ালো বাবা, দুনিয়া মে তোরে বড় নাম। It's celebration time in this village. Navan, a tradition of worshipping the new harvest. Despite the decades and distance of separation, Mundas in Tripura have retained their bond with their ethnic roots. নতুন ফল ডলকে মানে খাইলা ওকার পূজা আর কায়খান নতুন ধান কাটে পূজা করা হয়। এই পূজা রইল আমাদের বাড়ি পূজা। একে আপনি মুরলি ধান দেখুন পূজা করিলা, এই নাওয়া পূজা বলিলা সেকে ওই ভেলवा पत्ता दोना बनाए कौन हाड़ी गिराइला और वही भेलवा पत्ता के दोना में हमने थोड़ा थोड़ा खाइला और चिवड़ा ठुको हुआ थोड़ा थोड़ा बाटा कर खाइला। मुर्गी एक कासरी मुर्गी देला तो सबकार सामान नहीं केकरो दुईटा लगेला केकरो एक टाइम में होला। तो এটা আমাদের বাবা দাদাদের নামে এই পূজাটা করা হয়। দাদু বাবারা যে পূজা করে আসছে গ্রাম পূজা, এই গ্রাম পূজা মুরগি দিয়ে আমরা পূজা করি গ্রামের ভালোর জন্য। এরপরে আমরা আরেকটা করম পূজা করা হয়, এটা আমাদের লোক সংখ্যা কম থাকায় আমরা এই পূজাটা করা হয় নাই। The marriage rituals of the Mundas are as different as of the other tribes. Some changes have happened, being away from their roots and living amidst other communities. But the basic rituals remain more or less the same. छोकरा छोकरी मन आगे जाकर देखा देखी है ना, तार पीछे माई बाप जाए ना। तो जाकम बोलबे जे तोनी के घरे आली जे हमने जे ठो कदू फोइरे कदू ठो हमने किन कम लगबे पासिंद लाई है। तो मन बोले हाँ फोइरे जखन हमने नहीं रखबे बेच के लागी हमें रेडी आहे। तो हमने बोल रखबे तोनी यदि बेचबा ले जाबा हमने के घर मुक दिन सोइन कम बुझ को आबा घर दूरा देख दुखाय खन आबा माई बाप देखाले पसंद हले से शादी धरेला। 50 টাকা टके थारी में राख के तंबा तुसियो रहेला हुआ थारी में 50 টাকা दे लेबई हेकर पेछे माँ साड़ी नानी साड़ी साला धोती उखो देबई ओइसिने शादी के तारीख बांधबई। एखन मुंडा मन के नियम नहीं पलटा है, बेदी बनाबई ता हमनी के पूजा में का नियम लागला, डायर उर लागेला, माटी उटी लागेला, सील लागेला, लोढ़ा लागेला, सोन लागेला, जुहोच लागेला, तीरो धनुक लागेला। Gathering of clay and water is a special task. The platform is made from this clay. The water is kept in pots here. तारपरे हानि के यहाँ आगे वेदी में पूजा करेला मड़वा में। तारपरे एक ठू कालछा के जोड़ी एक झन रहेला, तारपरे लाल छड़ा लगेला। चाटोई में चुमान बैसाइला ग्रामवासी आवे ना 2-1 টাকা दे ना चुमान करे ना। हाँ चुमान कार समय गाना है, विदाई कार को समय गाना है, सामदी भेंट कार को समय के तो गाना है। तापर बिकाल होला और चुमान बसाबे ओइ सबे चुमान बसाय कम ओइ सिंदूर टीका हाड़ी रहे गोबर टीका हाड़ियो रहे वहाँ पूजा करी पहन। Then Vidai. Traditionally, the Munda girl's parents accompany the bride
till the groom's house. हमनी के शादी में बर्तों में सब टाइप पहन लगेला हनी के मुरब्बी के पहन है ये जितना को है हमारे आदिवासी हैं उरांग मुंडा भितरे इनका मोटा मोटी पूजा में कोरोना है मारवा पूजा में लाल मुर्ग देवे ना सारा दो में मारा गेलो मुखे दाखबेन है मुहे जाओ ना Mundas don't cremate. They bury their dead. That's their norm. मरले से प्रथम जखन गाता कड़े समय उकार जे माथा बाटे एकटू तांबा पैसा देना 3 कूप दे कुन हुआ माटी दे लेना तारपरे माने उकार गाता ढुके करे ना और कोई गाता में तपे ना कोई माटी देला और जे चांगड़ी में बोई लेगिला उ चांगड़ी ठुके ऊपरे लाइट देला और बा पारले उकार माथा बाटे एकटू सीध गाछ नाल कलाची गाछ गाड़ देना. There's no concept of heaven amongst the Mundas. Rather, their tradition is to call the divine shadow of the departed back to their home. ओए छाई आने के समय डीम लागेल एठो मुर्गी लागेल हर पर जगह एठो कुंबा बनाएला वो कुंबा के पोड़ाएला पोड़ा के समय आवे के समय उके झझड़ा के आए के घर के छानी के हमारे एक तो भेड़ना गाछ के राती लाठी रहल हैं वो लाठी में आए के घर के झझड़ा के लागेला. They believe that doing this brings back the shadow of the dead, which is then taken inside their house. झाड़ फूकता एखन हमरे देख नहीं खेने आगे तो रहन 2-3 जन है एखन तो एको जन नहीं खेन बूढ़ा बूढ़ी मन रहन तो कन देवत रहन मन जड़ी बूटी एखन तो हो मन नहीं खेन हमरे तो सिखबो निकल ले जे देवो देखो जन के हैं. The immigrant Munda tribe can be found across Tripura. They live alongside other communities and tribes. Some have become Christians. Over time, their language has changed. So has their way of living. But the core, traditions, rituals and culture remains intact. The Orang immigrant tribe live mostly in southern north district of Tripura, in the tea garden areas near Bangladesh border. Most of them are tea garden workers. हानि के जे पूर्व पुरुष मन रहेन हानि के बाप दादा मन आए रहेन उमन त्रिपुरा में भारतवर्ष जखन स्वाधीन नहीं हो रहे तखन से ए राज्य में आहेन मतलब के उमन के आइन रहेन ब्रिटिश गवर्नमेंट उमन के आइन रहेन. The Orang, also known as Orao or Kuduk, are a Dravidian tribe. They have different gotras, a totem classification of clan hierarchy. Brought from Bengal, Bihar and Madhya Pradesh, they had to work in the tea gardens here. Over time, they settled here and mostly work in the tea gardens even today. A few have found work in the nurseries, but hardly a few Orangs have their own farmland. त्रिपुरा में बॉर्न आइन एकटा 8 है 2006 में ओई हिसाबे त्रिपुरा के जे आदिवासी एसटी जनजाति मन आहन बा फॉरेस्ट एरिया के सामने आहन ओई एट में 25 खानी जमी दे के बात रहे 25 खानी जमी हमने देखिला जे देवबर्मा अंश के जे मन आहन प्लस ओई रियांग मन जे मन आहन उमन के थोड़ा थोड़ा देवाल जा है हमने के जे बागान में आही जे मन पट्टा उट्टा कोनो नहीं देहन और पूर्व युगले जे मन बस्ती में बसवास करतन उमन के थोड़ा बहुत खेती बाड़ी बना है वही खेती बाड़ी करके गुजारा कराते ना. There are 12,011 Orangs in Tripura as per the 2011 census. Mostly they live in mixed community villages, but in a separate tola. Their huts are made of mud with bamboo and hay hatch roofs. Some have started putting tin roofs, and the courtyards are nice and clean. A festive cheer fills this Orang tribe home in Balugang village of Semna. It's the naming ceremony of a newborn. নতুন জন্ম মানি হলে 9 দিন নু কামানি নান্নার তার পিছে নিজে সমাজতা নাপি ধুবি নান্দাম আ জন্ম নারীত দিন বালিনু 5 দিন নু খাতর কা 3 দিন নু খাতর হলা আপনারিন বালিনু মাঝি বালিনু মারা লাগবো থারিয়ানো
ammo kasalota ante dubba ghasi ante tulsiat kha আর খেসেতি মাঝি চালিনু দোসালা রক্কর তার পিছে আসান নামে তেঙ্গর পুকে খাদ্য হি তাঙ্গিয় তারা কালো না তাম্বাস তারা কালো খানে দুই পক্ষে নো অন পক্ষে কালো আসান দিম নামেনচি আলাগ্গো The Orangs of Tripura have voyaged far from their roots, but the tribal traditions and rituals remain ingrained within. From birth to death, their lives rotate around these ancient rites and customs. Adanem 10 din no norda 11 din no onna seidame tekar patalar dosalar hin oktorti bhukti chinarenar bode ega chinar dekhi chinar bhukti chor tekar dosalar em bor inati nime mukti te ar nene kohar arin age chupti uthi munutada पांडर कचरी धोती लौता था और उनका निकासी रिया धरता था ओक्कसला धीमैया ओक्कदस नेम्मा ओक्कदस और जुट्ठा गुट्ठी नेखान हुमांद एम बाभन मामे खदर एम दोसलार दिनंद तेगर आसी नेखा मंखो ले सन्निक डंटा कुंबल खड़ पाकाबो ओल्तो तेगर मे खोमासी. The Orangs too have the same tribal ritual of inviting the shadow of the deceased. The belief is that the dead person's shadow will follow the person calling and become a part of the household. During festivals, ceremonies and special occasions, bhog is apportioned in their names too. Marriage has a special place in the tradition and rites of the Orangs. Mostly the weddings are within a few nearby villages. Gotras, a totem system of clan classification, must be different if the boy and girl live in the same village. Orang samaj no kadam khadda guthi age khaddar pasinnar khawkha kadam tainga tambayerda tegarante erdan tente ghotokdar darda duno tati kadam bardan oktadam tegar benja thik nanda ari kaje pon paisa guthi che alagi 12 rupiah tangga jige che alagi onta sari sala dhoti che alagi rondodam tegare nannadapan mangkhada. Orang marriages are a bit different from the other tribal weddings. Marwa is put up on the courtyards of groom as well as the bride. Pas kunu marwa gar orje ne benjer o malla jon khadis benjer os hole jon khadis dim faste marwan gaddiar khos teker onte dubba ghasi onte tamba paisa tulsi atkha ti majhi chalinu asinameti as garos. The sister and sister-in-law of both the groom and the bride have an important role in the ceremonies. Duitu patta lorha laggo a pattati masidalin duno pokheti kasom adin onte athanuyom isun nalbom chal ap chatainu onte marcha onte dubba ghasi uyom tintu ar jamai buhi niyom he tinjan didi laggi didi onte naskonte. The groom's party is stopped by the bride's folks just outside the village. A mock fight ensues between the two sides. Atrata botarte onte kalsar o jamai pokkhe onte kalsar o te ei kalsan duno tara lotammor o lotammo mano duno pokkhe kalsa mano duitu lotammo duitu te lotammon samdo bhetnanor. A unique ritual of the Orangs is secretly putting sindoor, vermilion, on the bride's head even before the actual marriage ceremony. The groom does this when there's no one around in the marwa. This is called chupki sindoor or secret sindoor. Jamai bosa teker panu abar balka isun abar nalbom tekerettom teker kalom hani ammo khanda tar piche ammoti on teker aru 5 jan morobir no teker abar balinu sindradan nantom. Barman malla nijei somastim nandam eme bagget porjonta kun porjonta ma morobe gutre edkacchi kanar e baggar staung kadam a baggem nana takar kala lagdam. Orangs consider Karma Parv as their prime festival. It is celebrated on Bhado Ekadashi, the 11th day of September. A branch of the Karma tree is planted in the courtyard. The traditional prayers are performed with song and dance.
This festival effectively demonstrates the Orang tribe's affinity with nature. But now, there are no karma trees in this tea garden area of Tripura. That's why just a few villages here celebrate this festival. আমার সাই শ্বশুর করাত রাহেন তো সেখানে জানিলা এই ভাদ্র মাসে একাদশী মে করাত রাহেন প্রথম 3 दिन যাওয়া রাখিলা মানে গাং সে বালু উঠাই কানিলা হলদি পানি দেখ লাগলে 3 दिन জাগাইলা যাওয়া উঠাই মে এই নাচে মে এখন There are songs to celebrate Java. On the festival day, people pray to the karma tree. After the prayers, a branch is cut. गांठवा है का फूल रोपाले धान गोड़ी निमाय माकोई फूल रोपाले धान अंगोड़ी निमाय. Then the branch is planted in the courtyard. Unmarried girls keep fast and offer prayers to this branch. ठीक है कोई भाई रहला हाँ कर्मार दुई भाई धर्मो दुई भाई रहला. इसके पीछे जो दर्शन है वो ये है कि ये कर्म भी करना है आदमी को और कर्म के साथ साथ धर्म भी करना है. Then everyone gets into the festive mood. Traditional songs and dances go on throughout the night. Next day morning, Visarjan or immersion. Singing and dancing, the Orangs go and immerse the karma tree branch in the nearest water body. The immigrant tribes of Tripura, Santal, Bhil, Munda and Orang have been living not only away from their ethnic roots, but also amidst other communities, scattered into small hamlets. By and large, these immigrant tribes have managed to preserve their traditions, customs, rituals, safeguarding their unique cultural identities. But except the Santals, the smaller Bhil, Munda, Orang immigrant tribes are losing touch with their ethnic languages. Some even ridicule their own mother tongue as Farsi, that is, akin to an alien language. Currently, a new patois has emerged. Chilomilo, it's called, serving as the link language in Tripura's tea gardens. একসঙ্গে থাকতে থাকতে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি যখন একসঙ্গে থাকে তাদের মধ্যে একটা আদান প্রদান বিনিময় একটা মিশ্র একটা ভাষা বা মিশ্র একটা সংস্কৃতি মোটামুটি মিলে গেছে. Undoubtedly, this mixed argot has impacted them. But battling odds, the immigrant tribes of Tripura continue to uphold their indigenous identity through their distinctive lifestyle, rituals and cultural traditions.